تلميذ طالب علم the student. هل أنت تلميذ؟ کیا تم طالب علم ہو؟ Are you a student? هل کیا Are you أنت تم you تلميذ طالب علم. هل أنت تلميذ؟ Are you a student? هل أنت تلميذ؟ Are you a student? نعم yes أنا تلميذ I am a student. نعم جی ہاں أنا تلميذ میں ایک طالب علم ہوں. I am a student. أنا میں تلميذ طالب علم. Yes I am a student. نعم yes أنا تلميذ طالب علم student. نعم أنا تلميذ. Yes I am a student. أين تتعلم؟ Where do you study? أين where کہاں تتعلم you study تم کہاں پڑھتے ہو. أين کہاں where تتعلم پڑھتے ہو تم پڑھتے ہو you study. أين تتعلم تم کہاں پڑھتے ہو where do you study. أين کہاں where تتعلم you study تم پڑھتے ہو where do you study. أين تتعلم I study in the school. میں مدرسہ میں پڑھتا ہوں. میں study پڑھتا ہوں in the میں school مدرسہ میں. study پڑھتا ہوں in the school مدرسہ میں. أتعلم في المدرسة. أتعلم میں پڑھتا ہوں في میں in the المدرسة school. أتعلم في المدرسة. أتعلم في المدرسة. is for I. أتعلم I study في المدرسة in the school. في in the المدرسة school. أتعلم في المدرسة I study in the school. أتعلم I study في in the المدرسة school. I study in the school. أتعلم في المدرسة. Who is he? من ہوا وہ کون ہے. Who من کون ہوا he وہ من ہوا وہ کون ہے. Who is he? من is for who. ہوا is for he. من ہوا who is he وہ کون ہے. من ہوا who is he. He is my teacher. ہوا استادی وہ میرے استاد ہیں. ہوا وہ he ہوا he. استادی my teacher. الاستاذ mean teacher. استاذی my teacher. یا is for my میرے وہ میرے استاد ہے. ہوا استادی he is my teacher. ہوا استادی وہ میرے استاد ہے. he is my teacher. ہوا استادی. Where does he teach? أين يعلم ہوا وہ کہاں پڑھاتے ہیں. أين کہاں where. أين where. يعلم he teach. ہوا means he وہ ہوا وہ. أين يعلم ہوا where does he teach. أين where يعلم he teach does teach. ہوا he وہ کہاں پڑھاتے ہیں. he teach يعلم ہوا where does he teach. أين يعلم ہوا where does he teach. أين يعلم ہوا وہ کہاں پڑھاتے ہیں. أين کہاں يعلم پڑھاتے ہیں. ہوا وہ کہاں پڑھاتے ہیں. أين يعلم ہوا where does he teach. أين کہاں where
युअल्लिमु वो पढ़ाते हैं, he teach पढ़ाना, युअल्लिमु हुआ वो, he अइना युअल्लिमु हुआ, where does he teach वो कहाँ पढ़ाते हैं, हुआ वो, he युअल्लिमु he teaches वो पढ़ाते हैं, फी में, इन द मदरसा तेना हमारे स्कूल में, मदरसा स्कूल, मदरसा तेना और स्कूल हमारा स्कूल, हुआ युअल्लिमु फिल मदरसतिना ही टीच इन आवर स्कूल वो हमारे मदरसा में पढ़ाते हैं या वो हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, हुआ युअल्लिमु फी मदरसतिना ही टीच इन आवर स्कूल, ही हुआ टीच युअल्लिमु इन आवर तेना इन आवर स्कूल मदरसतिना इन आवर स्कूल, फिल मदरसतिना इन आवर स्कूल, मदरसा स्कूल, मदरसतिना आवर स्कूल हमारा स्कूल, हुआ युअल्लिमु फी मदरसतिना ही टीचेस इन आवर स्कूल